Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous étudions les nationalités. اليوم بندرس الجنسيات. Pour rappel, la tadhkir. Le verbe être pour décrire les adjectifs. Numéro 2, pour dire la nationalité. 3, pour dire la profession. Numéro 4, pour dire l'heure. بعد ما درسنا les adjectifs صار وقت نتعرف على les nationalités. والمبدأ شبيه بحيث انه بيطرأ تغيير على الكلمة ليعكس المذكر والمؤنث. Exemple. Je suis français. Je suis jordanien. Je suis portoricain. Je suis chinois. مثل ما بنلاحظ النهايات قد تختلف من بلد لآخر. لهيك وقبل ما ندرس قواعد التأنيث ليش ما نستعرض بعض الأمثلة اللي بتتشابه بنهاياتها. Numéro 1. AIS. Portugais, japonais, anglais, polonais, irlandais, sénégalais. Numéro 2. Danois, suédois, hongrois. Numéro 3. Mexicain, américain, cubain, roumain, marocain. Numéro 4. Palestinien, syrien, tunisien, canadien, brésilien, norvégien. بعض الجنسيات ما بتندرج تحت الفئات السابقة. منها ألمان، إسبانيول، قطري. Maintenant, يلا نطبق مبدأ التأنيث اللي تعلمناه في الدرس الماضي. سبق وحكينا إنه إضافة حرف ال E على نهاية الصفة كفيلة بإنها تحولها لمؤنث. إذا أخذنا المجموعة الأولى AIS وأضفنا على الكلمات حرف ال E. فرنسي بتصير فرانسيز، جابوني بتصير جابونيز. pour rappel أو للتذكير، وجود حرف ال S بين حرفين علة بيجعل لفظه Z. sénégalais, sénégalaise. Exemple. Mon père est japonais et ma mère est portugaise. ننتقل للمجموعة الثانية OES وبنضيف على الكلمات حرف ال E. شينوا بتصير شينواز. دانوا بتصير دانواز. Mon père est chinois et ma mère est danoise. أما بالنسبة للمجموعة الثالثة AIN. Exemple. américain. إضافة حرف ال E على نهايتها بتغير اللفظ وبتصير américaine. mexicain بتصير mexicaine. marocain بتصير marocaine. Mon père est marocain et ma mère est mexicaine. أما التغيير اللي بيطرأ على جوردانيا مختلف. فالجنسيات اللي بتنتهي ب EN بنضيف حرفين ال N وال E. جوردانيان بتصير جوردانيenne. tunisien بتصير tunisienne. canadien بتصير canadienne. australien بتصير australienne. Mon père est jordanien et ma mère est canadienne. Question. سؤال. شو عن ألمان؟ زي ما سبق وذكرنا بأن إضافة حرف ال E بعد حرف ثابت يؤدي للفظه. Donc, allemand بتصير allemande. Mon père est allemand et ma mère est allemande. ولاحظوا كمان إنه وجود حرف ال A بعد حرف ال T الثابت بيجعلنا نلفظه حتى لو إنهم مش بنفس الكلمة. Mon père est allemand et ma mère est allemande. C'est clair? D'accord. Encore un point. كمان نقطة. Les nationalités comme russe, serbe, belge, suisse بينتهوا أصلاً بحرف ال E. إذن الجنسية نفسها توظف في حالة المذكر والمؤنث. Mon père est russe et ma mère est suisse. Mon père est belge et ma mère est serbe. D'accord. Voici un exercice. يلا نتمرن. Regardez les photos et dites la nationalité. Justin Trudeau est, Brigitte Macron est, Nancy Ajram est, Marion Cotillard est.
Vladimir Poutine est. Amro Diab est. Bravo. Encore, il y a une deuxième façon de dire la nationalité. كمان في طريقة أخرى نحكي فيها الجنسية. Exemple. Mika est canadien d'origine libanaise. Mika كندي من أصل لبناني. كلمة origine مؤنثة، واستعمالنا لكلمة origine بيحتم إنه الصفة التي تليها تكون أيضا بالمؤنث بغض النظر عن الشخص، تماما مثل اللغة العربية. لما نقول الصفة تتبع الموصوف. Complétez ces phrases. Shakira est colombienne d'origine. Salma Hayek est mexicaine d'origine. Rami Malek est américain d'origine. C'est clair? D'accord. Il est possible d'utiliser ces adjectifs pour des objets ou des choses. من الممكن استعمال هاي الصفات للجماد أو للأشياء. Par exemple, j'aime le fromage français. أنا بحب الجبنة الفرنسية. صفة français تلت كلمة le fromage أو الجبنة وبتتبعها فبتنزل بالمذكر. ما ننسى إنه الصفة تتبع الموصوف. Encore un exemple. Je regarde une série américaine. أنا بحضر مسلسل أمريكي. كون série مؤنث فالصفة تتبعها تلقائيا. Complétez ces phrases. La pizza est délicieuse. Le café est bon. J'adore le mansaf. C'est clair? D'accord. نقطة إضافية. كما هو الحال باللغة العربية، صفة الجنسية ما بتقتصر بس على البلد، بل أيضا على المدينة. سلطي، اسكندراني، حلبي. وهالمبدأ أيضا متداول عليه بالفرنسي. لهيك رح نستعرض عدة صفات تطلق على سكان مدن فرنسية مختلفة. Paris. Il est parisien. Elle est parisienne. Nantes. Il est nantais. Elle est nantaise. Bordeaux. Il est bordelais. Elle est bordelaise. Lille. Il est lillois. Elle est lilloise. Marseille. Il est marseillais. Elle est marseillaise. وعلى فكرة النشيد الوطني الفرنسي أو l'hymne national français يدعى la Marseillaise. وأخيرا من الممكن أنه تمر عليكم جنسية مركبة كالمثال التالي. Je suis franco-allemand، واللي بتعني بكلمات أخرى أنه أحد الأبوين فرنسي والآخر ألماني. Encore un exemple. Il est franco-algérien. Elle est franco-américaine. Tu es franco-libanais. مثل ما بنلاحظ الأصل الفرنسي مختصر ب فرانكو والنص الآخر معبر عنه بالجنسية تماما مثل ما تعلمنا سابقا. Pour résumer، إذا الجنسية بتنتهي بحرف الأو زي روس ما في فرق بين المذكر والمؤنث. وبالحالات الأخرى إضافة أداة التأنيث أو حرف الأو كفيل بتحويل الجنسية من مذكر لمؤنث مع الأخذ بعين الاعتبار التغيير اللي بيطرأ على اللفظ. Français, française, suédois, suédoise, américain, américaine, allemand, allemande، وأخيرا في حالة جوردانيان بنضيف NE لتصبح جوردانيenne. Merci beaucoup, à bientôt.